Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Sariance Enggelina Bulu SPD. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG bagi guru tertentu dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 25748060004. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di Lembaga SMP Negeri 2 Wejewa Selatan di kelas 9 mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi procedure text. Demikian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Stand up please. Greeting. Good morning. Morning to you. Good morning class. Good morning. How are you this morning? I'm fine. Thank you. How are you too, Mel? I'm fine, and you? Okay. Semua dalam keadaan baik-baik saja, ya? Okay. Because your answer is saying fine, 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 and fine. Karena jawabannya bilang I'm fine, ya? I believe that you are all in good condition, ya? Okay. Before we are going to start our class, let me take your attendance, please. Anyone out of class today? Ada yang tidak hadir hari ini? No. Untuk memastikan 25 siswa itu ada di sini, I'm going to take your attendance. Ya? Okay. Maya Angelina? Yes, Miss. Angelina Lily? Yes, Miss. Junelia? Yes, Miss. Okay. Okay, you're not telling lies, ya? You are all tested in. Ya, tidak ada yang bohong-bohong. Okay, this class is full of smiling. Okay, to show our nationalism, yeah, because we have our nationalism that is Indonesia, yeah. To show that we love Indonesia, so I will invite you to sing this song, yeah. The song is, yeah, Garuda Pancasila. 1, 2, 3, go, come on. Our Father in heaven, thank you for the end. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you very much. Okay, so we are going to study English. I'm going to ask you, are you ready to study English? Yes. Are you ready to study English today? Yes. Okay, if you are ready to study English, then I have to build up your skill. Ya, Ibu harus mencari semangat kalian. Ya. Do not open your mouth, ya. Okay, you have swimming study. Okay, I have an English dance for you. Ibu punya dance bahasa Inggris, ya. Do you like dance? Yeah. I see from your face. Ibu bisa lihat dari muka-muka kalian, ya. Suka dance. Ini tertulis jelas dance, gitu ya. Okay, so everybody like dance. Okay. Have you ever heard about peel banana? Peel banana. Have you ever heard? Pernah mendengar? Yes. Okay, very good. So today we are going to sing this dance together. Yeah? Okay, let's stand up again. Okay, 1, 2, 3, go. Peel banana. Peel banana. Are you happy? Yes. Okay, thank you. Give applause. Okay, class. For today, I'm going to teach you English. Okay, but before that, I'm going to check your brain. Saya cek dulu ingatannya kalian masing-masing, ya. Okay. Did you still remember about our topic last meeting? Yeah. Okay. So our topic last meeting is about language.
Label. Okay, what is label? Ya, informasi nilai gizi. Label also tells about food, beverage, and ya, drinks. Ya, kalau label juga, ya pertemuan kali lalu itu berbicara tentang makanan, minuman, dan obat-obatan. Ya. Okay. And for today, we are going to study about new material. Hari ini kita akan belajar materi baru. Okay. Ya. You say that you love English, so we are going to study new material today. Okay. Before that, I'm going to ask you, did you take your breakfast in the morning? Yes. What kind of breakfast you take? Nasi kuning. Very good. Okay. Do you know the process how to make nasi kuning? Tahu prosesnya membuat nasi kuning dalam bahasa Indonesia? Oke, pertama-tama apa? Ya, minyak api. Karena kita campur toh. Oke, minyak api. What else? Ya, mutuali. Di situ kita mau menggoreng atau memasak? Ya, memasak ya. Oke. Apa-apa yang dipersiapkan untuk nasi kuning bahannya coba? Kelapa, pandan, kunyit. Oke, beras ya. Automatically ya, harus otomatis tidak ada beras, bahan yang lain harus tidak ada. Oke, very good. Thank you. Ya, itulah bahan-bahan untuk membuat nasi kuning. Very good. And for today, I'm going to teach you about new material. The title is, yeah. Wait, I will show the slide. Okay, so our topic today is about procedure text. Yeah. Okay, anybody wants to try to read in the slide? Coba dibaca. Procedure text. Good. Sila sendiri coba. Parent please. Procedure text. Okay, say procedure. Procedure. Procedure text. Procedure text. Kita putar sedikit kita punya lidah dari bahasa Indonesia ke Inggris ya. Dan kata prosedur itu menjadi procedure. Gitu ya. Jauh. Okay. So, our topic today is procedure text. Have you know about procedure text? Pernah mendengar kata procedure text? Yes. Okay, you say it in school. Okay, kata procedure, sorry ya, di situ misalnya ibu salah ketikkan jadinya procedure di sana. Okay, harusnya procedure ya. Kata prosedur dari bahasa Indonesia yang artinya langkah. Okay, itu sama dengan bacaan. Okay, so procedure text is a text that tell us how to do something step by step ya. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita melakukan sesuatu ya, step by step, langkah ya. Oke, langkah demi langkah. Very good. Tahu ya pengertiannya ya? Oke, nanti kita akan ada lagi. Next. Apa yang depan? Oke, di bawah angin ya. Oke. So, in the end of this lesson, ya, di akhir pembelajaran ini, all students are told to be able to, semua peserta didik diharapkan untuk mencapai, to gain 4 things in the slide. You see? Oke, bisa dibaca dulu. Ya. Mengidentifikasi struktur kebahasaan pada prosedur teks. Okay, that is the first one. The second, menyusun prosedur teks sederhana secara lisan dan tulis. Very good. The third one, mempresentasikan hasil proyek berbentuk presentasi. Good. Next, the last, bekerjasama secara aktif dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. Oke, tahu ya, 4 hal ini yang perlu kita capai in this meeting ya. Oke, make identifikasi sama arti dengan mencari
gabungkan dia menjadi prosedur yang utuh. Bisa ya? Next. Mempresentasikan hasil proyek berbentuk presentasi. Siap presentasi? Yeah. Good. Ialah bekerja sama secara aktif dalam kelompok untuk dekat. Oke, jadi dalam kelompok itu gunanya kerja sama. Not gosip ya. Oke, tapi kerja sama. Cooperate namanya ini. Oke, good. Sudah tahu ya ada hal yang dicapai ya? Diskusi, menyusun, presentasi dan kerja sama. Oke. Next. What do you see in the slide? What is it? Okay, you say coffee. Yeah. Have you ever drank coffee? Pernah minum kopi? Yes. Okay. What are the things should be put on coffee? Okay. Apa-apa yang diperlukan untuk membuat teh cangkir kopi? Ya, okay. You say hot water. Good. Okay. Cool. Segelas. What else? A spoon. What else? Okay, sugar. If we want to make local coffee ya, kalau kopi-kopi lokal yang bukan saset-saset gitu ya. Oke, kalau local coffee we need coffee powder, sugar ya, to make a glass of coffee. Okay, yeah, I believe that you know the process how to make a glass of coffee. Kalau sudah tahu dia punya bahan-bahan, semua pasti bisa membuat. Ya, nah, membuat itu memiliki langkah-langkah atau step. Ya, oke. Untuk dia menjadi kopi satu gelas itu tentu ada proses. Bisa ya? Oke, next. Ya, this is the definition of procedure text. Ya, ini adalah pengertian dari procedure text in English. Ada yang berani membaca? Raise your hand. Angkat tangan. Joshua. Baca. Very good. Thank you ya for your participation. Okay, follow me. Ya. Ikuti dulu ya, supaya kita mendekati sedikit ya. Okay. Procedure text is a text that explains, informs or helps the reader on how to make or use something. Okay, sudah ada use something. Ada yang tahu pengertiannya dalam bahasa Indonesia? No? Okay. Nah, procedure text adalah sebuah teks yang menjelaskan ya, explain itu kata menjelaskan atau menginformasikan, informs ya, oke, atau membantu kata help. Padahal kalau dia sedikit help me gitu ya, oke, help the reader on how to make or use something ya, yang membantu pembaca on how to make or use something, membantu pembaca bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu ya. Oke, kata use di sana itu menggunakan. Sudah tahu pengertiannya? Oke, pengertian versi Indonesia yang tadi bagaimana? Procedure text adalah teks yang menjelaskan atau menginformasikan ya, atau membantu membaca. Reader itu membaca. Lanjut dalam hal bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu. Ingat itu ya. Oke. Next. Oke. Part of procedure text. Part of procedure text itu adalah bagian-bagian dari teks prosedur. Oke, ciri-cirinya seperti ini ya. Ya, ada mencakup 4 hal.
melihat di dalam A bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu. Next, structure text. Ya, susunan teks. Ada structure ya, susunan teks. It has three kinds. Ya, three parts. The first one is goal. The second one is material. The third one is step. Ini, pay attention to this point ya. Pay attention to this point ya. Karena anak-anak akan bekerja keras di sini ada goal, materials, and steps. Ya, oke, kita lihat apa itu goals di sana di dalam burung. Tujuan. Kita sudah tahu tujuan tadi itu untuk memberikan informasi kepada pendengar atau pembaca. Next, materials itu same with the tools. Apa-apa yang kita perlukan di dalam membuat sesuatu. The third, that is step. Ada yang tahu kata step? Langkah-langkah. Kita menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu ya sudah. Kita harus tahu tujuannya apa, membuat apa. Nah, kalau kita sudah tahu membuat apa, maka kita kumpulkan material atau bahan-bahan dan alat. Langkah selanjutnya adalah step. Ya, apa yang kita buat paling pertama, kedua, ketiga, dan terakhir untuk mencapai sesuatu hal yang kita mau buat atau kita mau gunakan. Paham? Ya, the third one. Tadi baru yang kedua ya. The third one is steps. What is steps? Ya, a series of instruction or activities to achieve a goal through the correct sequence or steps. Ya, itu bagaimana kita menentukan sebuah bahan-bahan dan alat-alat untuk membuat sesuatu. Characteristics, ya, atau ciri-ciri bahasa Indonesia ya. Oke, kalau prosedur teks itu ciri-cirinya seperti ini yang ada di bawah. The first one, using imperative sentence. Ya, using imperative sentence. Example, ada come. Tadi kita menyanyi di banana ada kata come, ya kan? Apa itu come? Apa itu come? Ya, memotong. Ternyata memotong itu adalah imperatif. Next, oke, mix sama dengan stir. Kalau ingat kata stir, yang bukan stir oto, kalau kita membuat sesuatu dan kita buat begini, itulah mix. Apa itu? The process of this. Apa itu? Mengaduk. Oke, ya, itu imperatif. Next, using action verb. Nah, verb. Sudah belajar tentang verbnya kan? Verb itu adalah kata action verb, kata kerja aksi. Karena kalau verb itu sendiri kan banyak rupa. Tapi di sini action verb. Seperti contoh, turn. Coba semua katakan turn. Turn. Oke, good. Put. Don't. Mix. Oke, sesuatu yang kita terjun, yang kita lakukan secara langsung itu adalah action verb. Kalau kita tidak bergerak, gitu. Nah, itu bukan verb aksi. Oke. Next, using adverbial time and manner. Oke, adverb time seperti berapa menit kita lakukan sesuatu. Nah, itu adalah adverb of time. Seperti itu. Nanti kalian akan mengetahui. Oke, using simple present. Ya, jadi teks prosedur itu dia tidak menggunakan ya kata kerja bentuk lampau, kata kerja bentuk ke depan, tetapi menggunakan kata kerja simple present. Nah, simple present. Nah, itu kita akan belajar. Oke, good. Next, ya, do not focus on the blackboard, just focus on the red board ya. Hanya lihat di yang ibu board merah. Oke. You are able to create a procedure plan, group, and present it in front of the class. Ibu list merah memang di situ ya. Jadi anak-anak diharuskan untuk mampu ya presentasi ya, baik secara individu maupun kelompok. But the thing that we are going to do today is you have to present it in group. Hari ini kita presentasinya di dalam group atau kelompok. Bisa ya? Next.
depannya topiknya ya. Kita mau buat apa gitu. Oke, di situ ada yang bisa baca topiknya kira-kira bilang apa? Yang cetak putih. Ya. How to make okay, very good. How to make iced tea ya. Ini adalah salah satu contoh teks ya, bagaimana kita membuat iced tea yang kita kenal dalam bahasa Indonesia es teh ya. Oke. Nah, ini lengkap ya dengan dia punya prosedur segala macam, ingredients, step ya. Itu. Nanti contoh menyusun salah satu teks prosedur itu seperti ini ya. Topiknya dulu, goalsnya dulu, ya, ingredients dulu, alat-alat dan bahan dulu atau material, and then we go up to the step, ya, langkah-langkah. Bisa ya? Apa itu prosedur teks, bagian-bagiannya, how to do something, sudah tahu ya? Step by step, bisa ya? Oke, are you sure? Oke, I will say to you the activity, ya. Oke, you will sit in group. Saya tidak akan membentuk grup baru. Grup yang ibu sudah bentuk dari pertemuan dari lalu itu sudah yang terbentuk hari ini ya. Oke, please sit in group. Oke, ada student yang Wina. Oke, this one is for you group one ya. Where is Angel? Here, how many of you in this group? Please count your friends. One. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan tanya nih ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, setelah ini kalian akan presentasi. Ada masalah? No? Oke, you ready to present? Okay, very good. Okay, junior group, are you ready for presenting? No, not yet. Okay, go ahead. Yeah, if group 2 has already ready to present, then take your materials. Kalau sudah bisa presentasi dahulu ya, while waiting your friends. 1, 2, 3. Okay, you may come in front. Bisa maju ke depan? Not yet? Okay. Ready to present? Okay, very good. Okay, come in. Okay, we will welcome to Junel's group. Give applause ya. Okay, tepuk tangan untuk grupnya Junel yang mau presentasi pertama. Okay, tepuk tangan. Okay, bagi ada grup untuk kelompok yang lain, please pay attention on Junel's group ya. Silakan perhatikan dan dengarkan ya presentasi dari grup 1. Okay, grup 1. Okay, please do your presentation. Thanks for the time given to all group to do the presentation. My name is Julia Romina and you. My name is Julia Emrata and you. My name is Florencia and you. Our topic today is how to make a glass of milk. Ingredients: milk sachet and hot water. Tools: add spoon, add glass, and cutter. Steps: first, prepare add glass, add spoon, and milk sachet. Okay, yeah. Okay, this is the end of your presentation. Give the applause for your friends. Okay, thanks for the time given to our group to do the presentation. My name is Joanna Madama and you. Our topic today is how to make a glass of milk. Ingredients: milk sachet and hot water. Tools: a spoon, a glass, and cutter. Steps: first, prepare a glass, a spoon, a milk sachet. Second, open and fill the milk sachet into the glass. 5, add hot water.
Finally, a glass of milk is ready to drink. Sweet. Yum. That is all our presentation. Thank you. Any question? Okay, very good presentation. Give applause, yeah? Okay, so thank you very much for your participation in doing the presentation. You are all did a great presentation today, yeah? Group 1, Group 2, and also Group 3. Ya, very good. Memastikan bahwa Anda benar-benar memahami teks prosedur itu sendiri, ya. You still in group, ya. You still in group and to do the small things it is a kind of game, ya. Ya, Group 1, Group 2, and Group 3, ya. It is a kind of game in process of learning. Ini sejenis game, ya, sejenis game di dalam group, ya. You just goes up to manage the procedure text that is arranging, ya. Group teksnya masih arrange, masih lanjut, ya. Your task is only manage, urutkan, ya. To build up a good procedure text. Bisa ya? Okay. This one is Group 1. Okay, this is for Group 1. Please open this paper. Silakan dibuka. Okay, 1, 2, 3, go open. Silakan dibuka and put in the table. Silakan simpan di meja ya. Okay, can I see yours? Ada yang bisa baca kasih ibu? Okay, itu adalah salah satu teks deskripsi. Ini coba dibaca. Okay, yang ingredientsnya satu orang, teksnya satu orang. Okay. How to make mango juice. Ingredients: a spoon of sugar, a glass of ice cubes, a piece of mango, and half glass of water. Okay, very good. Yeah. Give applause to you presenting in group. Okay, okay, I believe that all of you have already tired, have already moving to the outside. Little speaking. Okay, do you want to see ice speaking? Do you want any ice speaking? Yes. Okay, darling, 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 darling. Now let's stop. Now let's stop. Okay, give applause. Terima kasih karena masih merasa bahagia sampai akhir pembelajaran. Okay, before that I'm going to ask you, ya, to ask you what we have learned today. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Okay, we already studied about procedure text. Katakan kita sudah belajar ini hampir berapa jam ini ya? Katakan procedure. Procedure. Ya, for your task as your assignment untuk penugasannya, I will send it into the group. Di grup kelas ya. Oke, tugasnya tugas online. Nanti ibu akan kirimkan di grup kelas. Mengerti? Baik, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Tidak ada pertanyaan, we will end this meeting. Ya, to end up our meeting today, ya, I will invite one volunteer from you to lead us in closing prayer. Ince, you may. Kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan haleluya amin. Thank you, Ince. Please. Greeting. Thank you, Miss.